तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओटर स्पेस एक्सपेरिमेंट्स में। तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं कलर चेंजिंग लिक्विड। शेक करोगे तो येलो हो जाएगा, शेक करोगे तो रेड हो जाएगा। तो चलते हैं इसकी प्रोसीजर की तरफ। आई होप गाइस आपको मेरी इस वीडियो में बहुत मज़ा होगा। ऐसी नई और रोचक भरी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दे ओटर स्पेस एक्सपेरिमेंट को और देखते रहिए और एक्सपेरिमेंट्स। जय हिंद।